барномаи савдософт аптека барои автоматик монидани кори аптекаҳо сохта шудааст. Бо воситаи ин барнома мо метавонем боқимондии доруворӣ дар склад, муҳлати истифодабарии доруворӣ, анализи савдои ҳаррӯза, фоидаи ҳаррӯза, насиҳаҳо, ревизияи доруворӣ, фармоиши доруворӣ ва дигар амалиётҳоро иҷро карда метавонем. барномаро ба кор сар медиҳем. ба мо формаи воридшавӣ мебарояд. Дар ин ҷо логин ва паролро ворид мекунем. ба ҷои логин админ менависем, парол 123 мегузорем. воридшавиро пахш мекунем. аввал ба мо форми асосии барнома кушода мешавад. барнома бо дизайни махсус ва фаҳмо сохта шудааст. ин форма аз якчанд меню иборат мебошад, ки ҳар як меню дорои иконка ва номи худ мебошад. ин кори истифодабарандаи оддиро хеле осон фаҳмо мекунад. сар мекунем аз форми переходи бор. барои переход намудани бор мо аввал аз менюи асосии тугмачи переходро пахш мекунем. формаи переходи доруворӣ кушода мешавад. дар ин ҷо якчанд сатрҳо мавҷуд мебошад, ки онҳоро бояд пур намудан лозим мебошад. аввал ин санаи переходи бор, яъне ки дар накладной санаи бор омадагиро интихоб мекунем. дуюм пастафшик ва мизоҷро интихоб мекунем. бор аз кадом фирма омада бошад, аз ин рӯйхат онро интихоб мекунем. агар дар рӯйхат мавҷуд набошад, дар ин ҷо тугмачи илова намудани мизоҷи навро пахш мекунем. дар ин ҷо номи мизоҷ, телефон ва адресашро илова намуда ворид намуданро пахш мекунем. дар ин ҷо мизоҷи илова кардагон пайдо мешавад. мизоҷро интихоб мекунем. баъд аз он номи доруро менависем. дар ин ҷо номи доруро пурра дар ин ҷо бо ин параметрҳояш пурра менависем. бо ҳамон артикул ва ҳамон граммашкити пурра менависем номи доруро. баъд аз он муҳлати истифодабарии дору дар ин ҷо агар ворид карда бошем нишон медиҳад. агар якум бор ин борро переход кардааст бошем, дар ин ҷо муҳлати ин доруро интихоб мекунем. масалан 26 июни 2026 илова намуданро пахш мекунем. дар ин ҷо муҳлати нав илова карда мешавад. як дору метавонад 2-3 парти омада бошад. ҳамин тавр 2-3 муҳлат, яъне суроки доруро илова карда метавонем. ҳангоми переход кардан агар масалан 100 дона ҳамин дору переход карда будем ва инро фурӯхта тамом мекунем. дафъаи дуюм вақте ки переход карда намешем, партии пешанги бор аллакай тамом шуда бошад, мо метавонем ҳамон муҳлатро аз ин ҷо тарафи ростимашро пахш намуда хориҷ намудан мекунем. ҳамон партии охирон, суроки охирони бор боқӣ мемонад. баъд аз он миқдори бор, яъне ки чанд штук бор переход шудааст, онро менависем. фарз кунем 10 дона. дар ин ҷо нархи омад 68 сомон. нархи омади борро мегузорем. агар валюта рубл ё доллар бошад, онро интихоб карда курсро низ мемонем. агар сомон бошад, ин курс лозим нест, сомонро интихоб мекунем. дар ин ҷо фоизи раҳгиро, яъне ки агар бор бе раҳгиро омада бошад, расходи раҳгиро надошта бошад, як коэффициенти 1ро мемонем. 68 ба 1 зарб мешавад. нарх бо раҳгиро ҳам 68 сом мешавад, бе раҳгиро ҳам 68 сом. агар фарз кунем бор 10% расход дошта бошад раҳгиро, ба коэффициенти 1 аз 100 зарб мекунем.
یک точка 10 1/10 رو میگذاریم 10% به 74 سوم 80 درهم شده بار پریخود میشه. اگر یک رو نداشته باشد یک رو میگذاریم. بعد از پر کردن این سطرها یک بار دیگه میسنجیم که همش درست وارد کرده شده باشد. گومچی وارد نمودن رو پخش میکنیم. در اینجا سابشن میبرد که معلومات وارد کرده شده. این قسم یکم پریخود بار. قسم دومش این جنبست پریخود میباشد. همینی اساسی جنبست پریخود رو پخش میکنیم. در اینجا بار پریخود کرده ما میبراید. ما نرخ فریشی بار اشتراک کدش رو میگذاریم. اینجا اشتراک کد بار رو با اسکنر پخش میکنیم. وقتی که اینجا خالی باشه دیگر بار یکم بار پریخود کرده باشیم اینجا خالی میستد. همین حالت به کورسور رو مونده با اسکنر اشتراک کد بار رو میخوانیم. اشتراک کد در اینجا پیدا میشه. نرخ فروش بار روزنشینی یعنی که دانه به چند پول میفروشیم اون رو میگذاریم. اینجا هست نرخ اپتاوی به فرض کنید که 70 سوم میفروشیم. مثلا 73 سوم میفروشیم. اینجا فایز هم نشان میدهد. مثلا نرخ فروش اپتاوی 73 سوم باشد 7% میشد. 75 سوم روزنشینی نرخ فروش 10%. بایم برای فایز نرخ رو خودش حساب کنیم میتاد برنامه. مثلا 15% مونده انتر رو پخش کنیم. اینجا حساب کنیم میتاد که 78 سوم 20 درهم به نرخ فروشی روزنشینی میشود. اگر 75 نوشته انتر رو پخش کنیم خودش فایز حساب کنیم میتاد که 10% به میغلطد نرخ فروش. در اینجا دو نرخ فروش رو میمونیم روزنشینی و اپتاوی. اینجا اشتراک کد بار. اینجا مقدار چک یعنی که همین اتیکت که بار چاپ کرده میشه. همین اشتراک کد نقلیه که چاپ کرده میشه. بعضی بارهایی که اشتراک کد ندارد اونها به ما میتونیم چک چاپ میشود. هنگامی وارد نمودن پروگرام اتوماتیک در اینجا چند اشتراک نوشته باشیم همین قدر چک چاپ میکند. اگر بار صاحب اشتراک کد خودش زواستگاه اشتراک کد داشته باشد مقدار چک 0 میمونیم. در این حالت چک چاپ نمیشه. گومچی وارد نمودن رو پخش میکنیم. همین طور بار پریخود شد. برای سنجیدن به فرم رویخط دورها میداریم. همین اساسی رویخط دورها رو انتخاب میکنیم. در این فرم تمام رویخط دورواری با نرخش و مقدار باقی موندهش همین در اسکلت نشان داده میشه. میتونیم در اینجا نام دارو رو نوشتیم. مثلا نام دارو رو من بنویسم. قسمان یا پوره نوشتم ممکن باشه. من نرخ باری که از ما پریخود کردیم این نرخ آمده 68 سوم بود. نرخ فروش روزنشینی 75 سوم افتاد. 10%. 73 سوم اپتاوی به 7%. این مهلتش. مقدارش 11 تا. نگه 10 تا پریخود کردیم از این پیش 1 تا بود. همگی 11 تا در اسکلت وجود دارد. از اینجا دیده میتونید که همین بار در اینجا پیدا شود. یعنی که پریخود ما درست میباشد و نرخ فروش هستد که بار مقدار باقی ماندهش را همین رویخط دورها مشاهده کردیم میتونید.